Apat na yan ha. Back to the ball. Fourth quarter na. Fourth quarter stop na yun. Tira mo lang. Anong oras na ba? Pwede naman eh. Pagka ano? Basta foul lang. Oo. Tsaka free throw. Libre. Oy, pinasa pa. Mas-shooter daw pala yan. Hindi naman kasi tumitira yun eh. Hindi tumitira yun eh. Ay! Pag foul. Ay! Wow! Yari na, wala na yung malalaki. Wala, pilit. Uy. Low. Deep. Dapat to. Big shot. Foul. Personal foul. Ano yung sumusunod ka sa guhit, mababakin ka pag ikaw Basket. 77-74. Oras 8 minutes 35 seconds. Patay. Tumira ng tres. Patay. Tabla na po ang score. All 77. Parang di papasok ano. Pera. Nice pass oh. Harapan. Yeah. Kangawi pa. Oras 7 minutes 50 seconds. Sayang, ganda sa akin. Nakakaupo ito. Ilan time out pag-track ano? Fourth quarter, dalawa. Dalawa. Who's foul rep? Lapinig. Third personal foul. Third personal. Kapit lang kayo pag sumapa sa back. Rep sub ba? Sub rep? Wala. Basket po yan. Okay. Lamang isang ano, Borjak. Dalawa. Sab. Substitution. Lamang ng dalawa ang kalawan. JP. Mabitawan. Laging ganun, delikado. Lamang ng Borja. Lamang ng dalawang Borja. Ano, pinabot na yan. Sablay. Panoy. Charge. Wala. Pa rin. JP. Wala. Basket. Kaya dali. All 79. 6 minutes 36 seconds. Hindi pinasa. Yari. Anong ganda ng peke? Ulit. Time out pag turnovers. Time out. Okay. Time out. Bonus shot para kay JP. Yung biko natin, JP, sunog na. Lahat si Kuya Jet, mamoy na. Gutom na yung ano natin, no? Yung mga committee. Jeff, sinasa kay JP. Gumitin pa, oh. Bumitin pa. Yung Jordan na. 84-79. In favor of Cloud, Villegas.
Pinasa kay Tropa. Pasok yan. Ay, Edward. Edward lang. Edward. 84-81 in favor of Don. 80. Pasok. Tropa. Pasok yan. 86-81 in favor of Don. Nakahabol, si Guzman. Nagmamadali. Ayun na po. Villegas. Paktay na naman. Sablay yan. Isip na tapit. Makalusot oh. Foul. Number 7. Oras, 5 minutes, 16 seconds. Sablay. Titignan mo, konting likod. Drop. Pasok yan. 86. 80 favor of Don. Tapat. Apat ang lamang, 5 minuto na naagaw. Naka-shoot na po. Dalawa na lang. Diskarte, tulong! Takay! Pagpata na. Naagos ng ano, Lindon. Dirty shot. Pa. Nasa. Hindi napansin yung pagkasabit ng paa niya. Pero foul yun dapat. Oo. 86-84, lamang ang Cloud Plaza. Easy. Oop. Basket. 80, all 86. Sabi ha? Reyes. Palitan mo si ano, number 15. Nice D. All. Foul. Warning for penalty ah. 86-88. Off Cloud. Gole. Time out, ref. Apat ulit oh. Borjak. May bayad din yung nandito. Tasa mo, pre. Yan. Oo. Villegas. Wala. Hindi naman sila masyadong pagod dito. Naman tayo, sandali. Mali yung pass. Last quarter na tayo. Foul. Easy. Yari. Villegas. Wala. Bigyan si JP, ayan o, 1-on-1. 86. JP. Oh, good shot. Wala. Wala na. Yari na to. Nawala. Ipinasa. Relax. 2 points lang oh, 2 points. Dalawa naman. Manoy. Ayan, good. Baba. Paktay. Wala. Ilan pa time out, pre? Basket. Dalawa pa? 92-88. Oh. Dalawa time out? Oras 2 minutes 30 seconds. Easy. Natirahan. Natirahan. Time out. Time out. Score 92-91. In favor game tayo. Ay ano, ang warning for penalty. Manoy. Screenan mo si ano, JP, si ano. Naglolobo. Walang screenan. Naglolobo sila, dikit-dikit eh. 92-91. 2 minutes. Nice one. Lakas! Sayang! Tira na. Basket. 94-91.
Ganda ng pasa. Oras 1 minute 48 seconds. Okay. Easy. Pantay mo lang, huwag ka ano. Nag-iisip. Lang. Yan. Isinasa. Itinira. Yari. All 94. Ay, deadlock. Oras 1 minute 37 seconds. Lagi kay Atong, oh. 96. Baba! Bantay! Pre, 96, bantay! 94. 96, 24. Oops! Foul. Yenyaw! Naiinis si Bunso. Yenyaw na yenyaw ah! Wala, sablay. Yan ang magkakatalo. Nagagalit na ba si Coach Yang Diao? Box. Oh, isa lang. 96-95 in favor of all. Oras 1 minute 20 seconds. Foul counted by Mr. Ato. Graduate. Oras 1 minute. Sorry, sir. Fouled out. Oh. Tingin mo na, Manoy, wala ka nang gagawin dyan, kundi bantayan lang to. Yan. Oh. Ay! Hatay ka sa talunan. Both teams are penalty. Both teams penalty ref ha? Oh, both. Kita ko naman. 98-95 in favor of Crown. May oras pa lang, maabot sa restaurant. Oo. Lagi yan. Okay lang yan. Patay ka na lang, Noy. Dalawa. Basket, 96. Baba, JP! Baba! Oras, 55 seconds. Basket count by Richard. Third personal foul, penalty, easy. Now, 196. Manoy, tingita mo na agad yan. Wala ka nang rebound, yan. Tingita mo na agad yan, yan ang titira eh. 54 seconds. Si Coach Yang Diao lang titira dyan. Titira ng 3 tong Oh, yan, oh, yan, yan, oh. Yan, 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 oh, yan. Hindi pa lalakay. Ayun na. Huwag ka nang tingin sa bulan. Patay. Patay. 199 in favor. 37. 35 seconds. Wala. Same ball. Seconds, ang natitira. 29 seconds. Rep, time. Rep! Rep, may isa pa tong timeout, wala na po. Interview niya. Siguro mamaya, pag 1 point lead lang. Grabe yung lakas talaga. penalty. Mag-usap kayo, Brian. Gawa kayo ng ano. Ano yun, pre? Ano yun? Pre, ano yun? Ano yun? JP! Hello. Both teams are penalty. Okay? Manoy, dito ka, Manoy! Oras, 24 seconds. Counted. Ay! Hindi ka i-score. Oo. Wala na, mamaya ko yung gamitin pa, nag-pull pa sila. Tapos na. Ayun. Basket count. 101-99. 101.99. 23 seconds na lang po ang natitira. Mga kaibigan. Basket count. Bala, depensa na! 20 seconds. Foul. Penalty 10 seconds. Penalty tayo. May block. Yun, wala. 99 in favor of Crown. 17 seconds. Basket count. 100, 200. 15 seconds. 13 seconds. Yan, ubus lang! 9 seconds. 2 points lead. Sana mas... Ang mga... Wala. Isa. Huwag ka magpapaul, honest defense lang. Mahirap nito. Matiraan ng 3 siya pag di na shoot. Wala na, nandito eh. Ha?
Laro daw. Magaling na yung balikat niya. Sabi ko ngayon. Sino klaban? Sabi, sila Kwan. Sige, mag-jogging ko. Richard. Wala pa rin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang. Ganda ng laban. Okay, maganda po ang laban. Nabitawan eh. 100 of round knowledge. Okay, mga kababayan, mga kaibigan, mga kabarangay, mga Jeff! kaibigan. Jeff, kung nakatira pa yun, hindi, kung nag-intro pa to, hindi nang score ka Okay, sir. Si Sir Philip daw yung ano, sir.